activities of the project given. Yeah, now so we have the data. Yeah, the data is given by some activities like this one, and then time is divided by 2, normal time and also crash. And then for the cost is also given by 2 part, normal and crash in here. So one indirect cost is given also. Now, so from here we want to find the optimum duration and also corresponding cost. Yeah, now so in here we can solve it. Yeah, meaning from these activities of this project we can decide the critical parts. Yeah, critical parts. Critical parts meaning activities from starting until finish that has the longest time. Now, so from this longest time, we want to crash. Yeah, we want to decrease the time. And so we want to, when we crash, when we decrease the time, we want to know, the corresponding cost or optimum cost also. Now, so how to solve it? The first, from here, please draw the project network diagram. Ya, dari sini ya, kita can be draw the project network diagram. Yeah, the first. And the second, find the cumulative effective time, TE, and cumulative crash time for each activity part. Decide a critical part. Ya, maknanya when we have the data like this one, the first we can look the activity parts. Ya, activity part meaning activity from starting project until finishing project. Yeah, now so from this network diagram, we can have some activity parts. Yeah, now so it's some activity part. Please calculate the cumulative effective time. If this cumulative effective time can be obtained from the effective time for each activity, and also the cumulative crash time from here, from the data here. Nah so nantinya from the sum, ini saya explain the first nanti kita tengok lagi senang example. From the sum activities parts, we can decide which one is critical part. I repeat again, the critical part is the activity part that has the longest time. Nah, so mananya kita mulailah start bekerja daripada situ. How many cumulative, how many days, maybe, how many weeks, maybe, how many months, maybe, how many years, maybe, for the critical parts, in terms of the TE and also TC. Okay. Kita mulai bekerja daripada ini, start daripada situ. After that, find the total cost based on critical part. Nah, inilah. Tadi kan kita sudah dapatkan critical part, and then we can calculate the total cost. Nah, so the total cost is given by this formula, sigma Cn plus TE multiplied Ci. TE is cumulative effective time, Ci is indirect cost, is given from the question. And then Cn in here is normal cost. This here is summation of the normal cost. We can calculate from here. Which one is normal cost? This one, calculate all. From here. So we obtain the total cost. It is the third step. And the next step, we can find the time cost ratio. Slope for each activity from the critical part. Find the activity which has the lowest time cost ratio. Slope to be crashed each time. Now, so the cost ratio is given by this one, Cc minus Cn over Tn minus Tc. Cc is crash cost, Cn is normal cost, Tn is normal time, and Tc is crash time.
Nah, so from here, if we look at here, kalau kita ambil inilah ini, let's say kalau kita ikutkan ini, dia punya ini ya, yang vertikal berarti yang vertikal is cost, and then for the horizontal is time. Iya. Yeah. Nah, so kalau lah ini CC minus CN, let's say mananya this one is value of the CC and this one is value of the CN. Yeah, we can take lah from the one graph like this one. Yeah, for example like this one, yeah. If we draw like this one in here, so from here to here, yeah, it is point. We have the T C in here, and the point here is Tn. Yeah, nah, so we have the slope here. Yeah, like the angle lah, like here. Yeah, this the slope. Nah, so slope is here is CC minus Cn here over Tn minus Tc ya, di sini. Ya, nah so kalau ini angle, ya kalau ini kemari, this one is, kalau saya tulislah ini, Cc minus Cn. Ya, it is length of this one. And it is Tn minus Tc. Nah, so from here, look at this one. It is like three angle ya, and perpendicular in here. Yeah, this one. Now, so the length of the side here in front of this angle over beside this angle. Nah, so we can write tangent ya, betul ya? Alpha is equal to Cc minus Cn over Tn minus Tc and this one. This slope lah. And so in here we can call like here time cost ratio or slope. Yeah, remember here, yeah. Okay, and then every after crashing the activity, crashing the time for the activity, and then after that we can calculate the corresponding cost. The formula is this one, total cost before, plus the lowest slope, the lowest slope, or the lowest of time cost ratio, minus indirect cost. And then update the project network diagram and cumulative effective. After that, we update. Kan setelah kita crash, yang mana dari kita crash daripada network diagram. Ya, nantinya ya. Kemudian kita update dekat network diagram. Kemudian update juga cumulative effective time, TE dia. Ya, after this, look at which one is the longest time. Nah, ini ya. Ya, the longest time. Nanti boleh jadi dia hanya satu, ataupun ada the longest time, dia ada 2 atau 3. Ketika ada 2 atau 3, this condition we can call as parallel paths. Maka kita kerjakan nanti secara combination. Nah, itu ya. Okay, nah so after that observe the cumulative effective time tadi ya, by crashing the activity on critical path, other path also become critical. Nah, ini yang saya cakap tadi. Ya, call parallel paths. In such case, project duration can be reduced by crashing activity semacam the parallel critical path. Yang dekat sinilah tadi kita boleh combine. Ya, combine the some activities. Ya, some activities which same atau from the same critical path. Critical path. And then after that continue the process until all critical activity are fully crashed or no further crashing is possible or TE equal TC on the critical path. Maknanya kita macam looping. Kalau satu program ini looping, kita tadi kan kita update, lepas update terus lakukan until all critical path activity are fully crash. Maknanya tak boleh lagi di crash.
kita cakap tak boleh lagi di crash ketika TE is equal to TC nantinya ya. Nih, TE equal to TC. Maksudnya kalau TE-nya 5, TC-nya 5, sama ya itu ya, maka tak boleh lagi. Karena kita ada decide criticalnya 5 tadi. Kita crash yang the activity, the cumulative activity time, let's say lah from the 8, crash to be 7, crash to be 6, crash to be 5. After 5, because 5 is here, is equal to the critical time. Nah, so this activity cannot be crash further. Nah, ini ya. Nih. Nanti lakukan terus after this, ya kita boleh tahu ya what is the optimum duration and then the corresponding cost ya. Oke, kita tengok example this one. Ada sebelumnya nih apa-apa nak nih? Ada yang nak bagi soalan? Tidak. Tak ada, Amir. Yang lain, Lukman? Sebelum kita lanjut ya. Tak ada ya? Oke, kalau tak ada, this example ini tadi ya, mana tadi example-nya? Ini ya. Ini saya kopikan saja nih. Saya kopikan. Kita nak buat kerja dekat, nak saya manual. Yang jawaban sudah ada. Ini mungkin saya senang buat manual. Layout. Ya. Ini saya paste dekat sini. Lalu saya akan ambil table ini. Sambil kita cek yang dekat sini nanti ya. Mana tak keluar? Okay. Now so this one. Okay, look at again ya. The normal time. Yeah, the normal time and crash time, and also the normal and crash cost of a project are shown in table below. If the indirect cost of the project is 3,000 per day, optimize the project duration and corresponding cost. Nah ini ya. Jadi like this one, maybe similar with the final exam. Nah ini. Ini ya. Coba tolong ya, pahamkan ya. Jadi we have one activities here. The activities is given by the note ya. 1 to 2, 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 4 to 5. And then for the time, for the normal and crash, is given for each activity. Same for the cost normal and crash cost are given like this one for each activities ya. Okay. Now so if you look at the step here, the step one, the first step is draw the project network diagram. Now so in here, when we want to find the optimize the project duration and corresponding cost, so the first step, here I write in here. The first step we want to draw the network diagram of the project ya. Ini saya adjust dulu. Okay, this one. Now so remember in here. First step. Step 1. Draw the project network diagram.
Yeah, this one. Now, so look at here, yeah, from this activity. Now, so meaning we have activity 1 to 2. Yeah, we draw lah, like here, yeah. It is 1. And then activity 2, I draw in here. It is 2. And then 1 to 3. Yeah, 1 to 3. 1 to 3. 3, I draw here. So 1 to 2. Yeah, and then 1 to 3. Yeah. Yeah, meaning activity this one, 1 to 2 finish. Yeah, finish to draw, I mean. And then 1 to 3 here, finish. And then if you look at here, yeah, we have 1, yeah, or 2, yeah, in here, 5, yeah, in here. 2 to 4, 3 to 4, yeah, to be 1 merge node. Yeah, now so I write in here lah, to 4 here. Yeah, as merge, meaning combine together to this node, yeah. So the first 2 to 4, I write in here, 2 to 4. And then the finish, and then this one, yeah, for the merge in node 4, yeah, 3, 4. Yeah, 3, 4 here. Yeah, okay. Yeah, finish. Finish to draw, yeah, 2 to 4, this one. And then 3 to 4, this one. And then the other merge node is given by 2 to 5 and 4 to 5. Yeah, 2 to 5. I draw 5 in here lah. 5 in here. Now so 2 to 5. This one, yeah, 2 to 5. Yeah, 2 to 5 here. And then 4 to 5. Yeah, 4 to 5 here. Yeah, yeah. Okay, and then we can write, look at here, time in day, normal, and crash. Yeah, we can write the normal time and crash time, yeah, for the each activity can be written, yeah, in this arrow line, yeah. For the normal, we write like this one. For example, activity 1 to 3, 1 to 2, normal 7, and then for the crash time, in bracket, yeah, write in bracket, yeah, 5. This one, yeah. Yeah, this one is 1 to 2, meaning normal time 7, and then crash time is 5. Yeah. Okay, this one. And then 1 to 3, 4 and 2. 1 to 3. 1 to 3 here. 4 and 2. Yeah, 4 the normal time. 2 in this bracket, yeah, is for crash time. Yeah, this one. And then 2 to 4. 5 and 3. 2 to 4 here. 5 in bracket 3. 5 for the normal time, and then 3 in the bracket for the crash time. Yeah, finish here. And then 2 to 5. 2 to 5 here. 8, 4. 8, and then 4 in the bracket. Yeah, clear? Yeah. Okay, and then 3 to 4. 5, 2. 3 to 4. 5 for the normal time, and then 2 in bracket for the crash time. Yeah, this one. And then the last 4 to 5. 4 to 5. 2 for the normal time, and 1 in the bracket for the crash time. Ya. Ya, finishan ya. Sebab nanti mau kita update. Ya, kita update. Nanti kalau masa mana-mana, ketika yang mana yang dia ketika update, kita kan akan decreasekan dia punya normal time. Misalnya, let's say lah ini sekali. Ya, 2 to be 1. And then 1 for the normal time is equal to 1 for the crash time. And because TE is equal to TC, nah so this activity cannot be crash per day ya. Nanti ya kita tengok ya. Oke nih.
this one is step 1. Okay, and then the step 2, we can see here, find the cumulative effective time, TE, and cumulative crash time, TC, for each activity path. Decide a critical path, ya. Jadi mananya step kedua, ya, I read ini ya. Step 2, ya, find the cumulative effective time, TE, ya, and cumulative crash time, ya, TC. Nah, so I read in one table. I read in here. The first I read in here activity path, ya, activity path, and then the cumulative effective time, ya, TE, in day, and then the cumulative crash time, ya, TC, in day. Yeah, I draw like this one. Yeah. Now, so if you look at this project network diagram, the activity from the starting until finish here can 1 to 2, 2 to 5, yeah. So 1 to 2, 2 to 5, the first. And then also can 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, yeah. 1 to 2, 2 to 4, and then 4 to 5. And then, sorry, ini agak saya kebawakan. Ini saya buat arrow lah. Ya, nampak ya. And then the second activity part, I repeat again. 1 to 2, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, ya. 1 to 2, 2 to 4, and then 4 to 5. Okay, this one. And then the last can 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ya. 1 to 3, 1 to 3, 3 to 4, and then 4 to 5. Nih. Nah, sekarang we can calculate the cumulative effective time TE, ya, from 1 to 2, 2 to 5. So 7 plus 8 is equal to 15. Yeah, this one. Yeah, and then for the TC, 5 plus 4. Yeah, 5 plus 4 equal 9. Yeah, it is the first activity part. And then the second activity part. Yeah, we can write in here 7 plus 5 plus 2. Yeah, 7 plus 5 plus 2. Yeah, is equal to 14, ya, correct, ya? 14. Yeah, and then for the cumulative crash time, 5 plus 3 plus 1, ya. 5 plus 3 plus 1, 9. Yeah. And then the last activity part, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5. 1 to 3, 4, plus 3 to 4, 5, plus 4 to 5, 2. So is equal to 11. This one, yeah. Okay, and then for the cumulative crash time TC, yeah, for the activity part 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5 is 2 plus 2 plus 1, yeah. 2 plus 2 plus 1 equal is 5. Yeah, this one. Nah, oke, ini sehingga sini
Ada apa-apa? Ada apa-apa soalan boleh ikuti? Boleh doktor. Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Mana yang tak paham langsung tanya ya. Ini serius ini. Ini nanti is similar ya with the final exam. Oke. We continue. Kita tengok dia nih. Dia katanya find the cumulative activity time TE and cumulative activity crash time TC for each activity. Decide a critical path. Nah, so from here, from this one, yeah, which one is critical path? Huh? Amir? You remember, the critical path is activities path that has the longest cumulative effective time. Where is effective cumulative effective time? This one, this column. Where is the longest time? 15 ya. This one. Nah, so yang 15 ini kita jadikan sebagai critical path. Ini saya buat ada ini persegi ini. This one is critical, makna daripada critical path ya, critical path. This one. Nah, so from here the critical path 1 to 2 to 5. Ya, ini ya. Jadi maknanya apa? Kita mau crashkan daripada 15 hari sehingga 9 hari. Nah ini. Ya nanti sampai 9 hari. Inilah makna yang TC is equal to TE. Kita stop. Ini tadi ya. Sampai mana tadi yang ada tadi? TC ini ya. Terusnya tadi ini. Yang sampai sini nanti terakhirnya. Tapi step by step ini ya. Ini agak panjang dia punya jalan kira. Ya, oke. Inilah mananya ya. Ini mananya nantinya mana nih? Oke, ini I write again lah. This one. The square is critical path. Ya, critical path yang mana nantinya kita akan crash reduce ya, the crashing ya will be stopped ya until TE is equal to TC is equal to 9. Ya ini boleh jadi sampai sini. Atau terkadang tak sampai, tapi dia punya possible corresponding cost. Ketika next nanti lagi besar, maka stop sebelumnya ya. Ya. Nih. Ini dulu udah kita decide nih. Nah, kemudian next step adalah find the total cost based on the critical path. Jadi kita ada dapatkan tadi TI yang sama dengan 15 ya. Nah ini. So the next step ya, step 3 ya, step 3 here calculate atau find the total cost. Ya, the total cost. Ya, the total cost is given by the total cost is equal to sigma Cn ya plus TI multiply Ci. Ya. Nah, TI in here is the cumulative effective time for the critical path. Yeah. So in here is 15. This one. And Ci in here is given by
question. This one, yeah. Which one is it? This one. 3,000 RM per day. Okay, and then for the total part, total normal cost, is summation, from this all column value, this one meaning 60,000. I write in here. Now so is equal to sigma Cn, is summation of the normal cost here. 60,000 plus 80,000. Meaning 60,000 plus 80,000 plus 50, 100 plus 50,000 by 100, 50,000 plus 100,000 plus 150,000 plus 70,000 70,000 this one. And then multiply plus TE is 15, 15 is taken from this critical part, for the cumulative effective pulp, and then multiply CI. CI is 3,000. This one. Multiply 3,000. RM per day. This one is 15, 15 days. Okay, now so is equal to this one all. We obtain value is 110,000. Plus this one is 450,000. Now so is equal to 960,000 RM. Now this one. Okay lah, Now so we can obtain the total cost in here. Now so this total cost is as reference, to calculate after this, this one. Okay, now the next type, find the time cost ratio using this formula. So step 4. Step 4. Find the times cost ratio or slope. From the all activities, for the each activities, this one. Nah, so from here we can draw a table. Mananya ini kalau kita punya slide ini yang tadi ini soalannya. Kemudian inilah tadi draw project ini Lalu ini tadi yang udah kita kira, kita decide critical part-nya adalah 1 ke 2 ke 5 Kemudian inilah yang kita kira sudah Lalu ini mau kita buat table inilah. Table ini maknanya we can write again the all table from here. We can write in here activity. And then I write in here normal. And then crash. For the time. Time in here is day. And then cost. In RM. Normal. And then crash. And then this for this column is times cost ratio. Or slope. Unit is RM per. Nak tanya untuk 3,000 tu indirect cost 3,000 indirect cost. Ini tadi Ini 3,000 indirect cost.
CI. Tapi kalau 15 darat 3,000 hanya 45,000. Bukan 45,000 ya? 450,000. 45,000 saja. Oh, Kalau 45,000. 13 darat 3,000. Dekat Note Dr. Sekejap. Gede 450,000. Oh iya ya. Sorry, 30,000 nih. Saya salah tertulis ini. Faham? Ini ganti soalan dia tambahkan ya. Sorry. Tambahkan. Makasih. Apa tadi? Siapa? Muhammad Asraf ya? Betul. Ya, makasih Asraf. Nih 30,000. Oke. Ya, makasih Asraf. Oke, 30,000. So, ini tadi CI indirect cost. Jadi ini maknanya Rp30,000 ya, Asraf ya. Oke, makasih. Sudah ya. Mana-mana nanti yang tersilap beritahu ya, Asraf ya. Yang lainnya juga. So, ini kita buat satu table lah. Memang kerja ini panjang nih. Table kita buat. This one is column for the activities. And this for the times. Yeah. And then here for the cost. Yeah. Oke, nah so ini oke. Activities kita ulang balik daripada sini 1 2 1 3 ya 1 2 1 3 lalu eh, 24 atau daripada apa ini kita copy saja dekat sini, kita tambahkan aja untuk ininya ya. Ini kita karena ini just copy paste ya. Tadi step 4 ini saya letak sini dulu. Ini step 4 tadi find the times cost ratio ya or slope ya from slope ya so daripada sini kita tambahkan nanti satu kolom inilah satu kolom yang times cost ratio ya or slope ya kita tambahkan nih ya so this time cost ratio ya the times cost ratio ya or slope ya is given by C ya CC crash cost minus normal cost divided by normal times minus crash time. So mana yang ini 90.000
tolak 60.000 dibagi 7 tolak 5. Ini kita dapatkan kalau kira 15.000. Ya, paham ya? Ini 15.000 ya is equal to 90.000 minus 60.000 divided by 7 tolak 5. Betul Asram? 15.000? Baik ya. 90.000 minus 60.000 bagi 7 tolak 5, 2. Ya, 15.000 Asraf ya? Oke, betul. Oke, kemudian yang ini, yang row ini, 100.000 tolak 80.000, 20.000 ya. 20.000 bahagi 4 minus 2. Jadi 20.000 bahagi 2. Jadi 10.000. Ya, 10.000 yang ini. Kemudian yang ini 70.000 tolak 50.000, 20.000, 20.000 bahagi 2. 5 tolak 3, 2. Jadi 10.000 juga ya. 10.000 juga. Kemudian yang ini 120.000 tolak 100.000, 20.000, 20.000 bahagi 4. Dapatlah 5.000 ya. 5.000. Yang ini 180.000 tolak 150, 30.000, 30.000 bahagi 3. 5 tolak 2, 3. So, 10.000 ya. 10.000. Kemudian yang ini 90.000 tolak 70.000. Ikut formula ini ya. 20.000, 20.000 bahagi 1. 2 tolak 1, 1. Jadi 20.000 ya. Oke. Nah, so kita sudah dapatkan. We have obtained the time cost ratio. Nah, tengok daripada sini. Which one is the lowest values of the time cost ratio? Mana ini? Inilah 5.000 ni ya. Untuk activity 2 ke 5 ya. 2 ke 5. So, mananya? Baru kita mulai melakukan crashing. Dan kita mulai melakukan crashing. Ya. Ini saya tulis di sini untuk E lah. Nah, so tadi kan kita sudah decide the critical path is 1 to 2 ke 5. Ya, ini ya. Jadi from the critical path 1 to 2 to 5 ya ini ya. Activity mana yang dilaluin oleh 1, 2 ke 5 yang memiliki tadi dekat sini the lowest time cost. Ini ya. Ini kan dia ya. Ini ya. So the activity 2 to 5 ya has the lowest slope lah. Saya bilang aja slope ya atau rasio ya. Atau time cost ratio. Yakni 5.000 RM ya. Ya. Nah, so kita mulai melakukan crash. Ya, because the lowest cost in here is 5,000 ya for the activity 2 to 5. Nah, so kita crashkan yang activity 2 ke 5 untuk 1 hari. Ya, crash-crashnya ini kalau dia hari ya 1 hari ya. Nanti kalau minggu kiraan 1 minggu. Nah, so dekat sini kita mulain. Crashing the activity ya the activity 2 to 5 by 1 day.
Ya, the by 1 day. Jadi maknanya kalau kita sudah kurangkan 1 hari, tadi kan yang the longest cumulative effective time kan 15 hari. Proyek itu kan maksimum selesai 15 hari. Dari 15 hari ini kita crash, kita potong 1 hari kan jadi 14. Ya, jadi 14. So time ya is 14 hari. Nah, this one. Nah, ketika kita crash jadi 14 hari, kita kira cost-nya. Cost-nya inilah yang kita panggil dengan the corresponding cost. Ya, ini dia punya formula cost atau the total cost before ya plus the lowest slope minus CI. Ya, minus CI. So, the total cost before kan ini tadi yang udah kita kira 960.000. Ya, jadi di sini dikasih sini RM 960.000 ya plus the lowest slope. Ya. The lowest slope in here. Tadi kan ini 5.000. 5.000 minus CI kan 30.000 tadi ya. Asraf ya, 30.000. Nah, ini jadinya berapa? 960.000 plus 5.000 minus 30.000. Ya, ini dapatlah 935.000. Betul? Asraf, coba kira Asraf. Betul. Betul ya? Oke. Kalau udah, sekarang kita update tadi nih. Ini tadi stepnya kan tadi ada nih. Mana tadi? Nah, ini sudah kita buat. Ini total cost before yang tadi. Ini ya. The corresponding cost, total cost before, plus the lowest slope minus CE. Nah, kemudian ini dia kata update the project network diagram and the cumulative effective times. Ya. Ya, jadi saya tulis dekat sini. Untuk berikutnya, sebab ini macam looping ya. Macam looping, dia katakan kan ini ya, continue to process until all the critical activities are fully. Jadi kita kembalikan, kita lanjut. Yang ini tadi kalau ada E, saya buat ini E, B, ini kita macam looping dia. B, update the project network diagram. Ya, network diagram and the cumulative. Ya, the cumulative effective times. Ya, TE. Nah, ini. Ya, jadi mana yang di-crashkan tadi? 25 untuk 1 hari. Jadi ini kita tengok kemari. Ini 25. 2 ke 5. Kan ini ya? Jadi normal time-nya ini kita crash. Kita kurangkan, kita potong masa dia 8 menjadi 7. Nah, ini jadi 7 ya. Nah, ini. Jadi kalau dia 8 jadi 7, yang part untuk 1, 2 ke 5 kan akan berkurang. Jadi 7 tambah 7, 14 ya. Jadi ini saya buatkan dekat sini jadi 14. Inilah yang kita katakan tadi, yang kita cakap update the project network diagram. Mana kita update? Dekat network diagramnya kita update ini. Ya, kita potong 8 menjadi 7. Ya, ini udah kita update. Kemudian update the cumulative effective time. Nah, ini jadi 14. Nah, karena nanti selanjutnya karena kan yang kita dekat sini yang kita buat kan yang kita crash hanya activity 2 ke 5 kan?
Kalau ada nih part yang 1, 2, 4, 5 kan tak dilalui 25 ini. Sama yang ini 1, 3, 4, 5, 25 kan tak dilalui. Ya, jadilah ini. Oke? Boleh ya, paham sampai sini? Paham, Ustaz. Oke, ayo paham ya. Nah, lepas itu kita tengok lagi nih. Dia punya nih. Dia punya ini apa? The time effective. Sebab kita based on the critical part ya. Jadi critical part itu the longest times. Nah, ternyata selepas kita pangkah, kita potong 15 jadi 14, kan ada dua daripada activity parts yang memiliki critical part yang sama. Mana dia? 14. Inilah dia. Dengan ini. Ya. Saya kembali, yang saya buat kotak ini square ini adalah critical part. Dan ternyata setelah kita update, ada dua activity parts yang menjadi critical parts. Ya. Nah, so saya tulis dekat sini. Setelah diupdate ini ternyata ya there are two critical parts. Ya now. Inilah ya, ada critical part 2. Mana saja dia? Yaitu tadi 125 dengan 1245. 125 dengan 1245. Ya, 1 kedua kelima dengan 1245. Betul ya, 1245. Ini saya tulis ini. 1245. Ya. Nah, daripada sini coba kita tulis individual activities atau independent activities. Ya. Ini kan individualnya jadi yang kalau ini individual kan 1 ke 2, kemudian 2 ke 5. Bentar. Salah tulis saya. Ya, 2 ke 5. Sedangkan ini individual activities atau independent activities-nya adalah 1 ke 2, 2 ke 4, lalu 4 ke 5. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini kalau kita yang kita punya slide, ini tadi ya. Kalau ini kan yang sudah siap tadi ya. Kita calculate the total cost ratio. Ya, after that, ya from here, dekat sini ya. Dekat sini kita sudah decide-kan bahwasanya 5.000 lah yang the lowest. Ini ya. Ini cerita dia dari ke sini. Kemudian kita kira corresponding cost. Inilah dia. Kita dapatkan 935.000. Lalu kita update. Ya, kita update. Inilah dia ya. Nah, lepas kita update juga kumulatif. Ini dia. Jadi ada dua critical parts. Ya. Yang saya senaraikan dekat sini, saya tuliskan macam ini ya. Ini. Nah, kalau ini yang saya dekat ini, saya buat jadi seperti ini. Ya, dekat ini. Nah, so, daripada ini mananya ada dua yang sama activities. Ini 1 ke 2. Yang sini 1 ke 2. Nah, keadaan seperti ini kita sebut dengan common activity ya. Jadi ini ada satu common activity. Hari ini saya buat di sini independent ya atau individual activity. Ya, mananya dari ini activity parts kita pecahkan menjadi individual activity ya, inilah dia. Dan 1 2 ini kita sebut sebagai common parts ya, common parts. Ya, common parts. Berapa dia punya ininya? Dia punya ratio. Kita based on pada ratio ya. Based on pada times cost ratio or time cost slope. Kita tengok dia punya table tadi kita ini. Satu ya. Tadi nih 1 2 ya 1 2 15.000 ya 15.000. Jadi kita tulis dekat sini ini 15.000 ya based on pada ini ya times
cost ratio ya or slope 15.000. Dan ini 12 kita sebut dengan common part ya atau common activity. Artinya dia miliki bersama. Ya ini ya. Ketika common activity seperti ini, kita yang part ini kita melakukan combination ya. Combination yang mana nanti patutnya kita buat crash kembali. Ya. Nah, dekat sini yang common parts ini tidak boleh kita combine. Nah, ini kita bagi tanda ini ya. Satu kedua saya buat garis ini. Kalau dalam slide ini saya bagi tanda. Common part, same activity ya. Ya. Oke. Lalu baru kita mulai ini boleh kita buat combination. Kan tinggal yang dekat sini tinggal 2 ke 5, dekat sini 2 ke 4 dan 4 ke 5. Jadi satu-satu combination yang pertama adalah 2 ke 5 ditambah activity 2 to 4. Jadi 2 to 5 berapa dia punya ini? Time cost to 5 5.000 ya. 5.000 ini. So kita tulis dekat sini 5.000 ya plus 2 to 4 10.000. Ya 10.000. So is equal to 15,000. Ya this one. Ya siap ya combination 2 to 5 dengan 2 to 4. Lalu combination 2 to 5 ya tambah 4 to 5. Ya, 25 5.000 plus 4 to 5. Berapa dia punya ratio? 4 to 5 20,000. Ya, 20,000. 20,000. So is equal to 25,000. Nah, so daripada sini, which one is the lowest? Ya, daripada sini, which one ya is the lowest? Ya, tentunya nih ya, 15.000. Ini saya buatnya kita pilih ini. Mananya the activity 1, 2 ya has the lowest times cost ratio ya or slope. Nah, so this activity ya is chosen ya to crash ya to be crashed. Nah, ini ya. Nah, nih. So kembali sebab kita berdasarkan yang the lowest ya. Ya kembalilah kita crash. Ya crash, ya crashing di activity 1 to 2. 1 to 2. Ya by 1. So the times ya to be yang tadi kan 14. Ini 14. Udah potong satu lagi jadi 13 ya. 13 hari. Ya, 13 hari. Nah, so repeat again for the corresponding cost ya calculate. So for this 30 days the corresponding cost is equal to the total cost before ya plus the lowest slope ya minus indirect cost. So the total cost before yang ini ya, yang ini 935,000. 935,000 plus the lowest slope yang tadi ini adalah 15.000. 15.000 minus 30.000. Nah, so berapa RM ini?
920.000. Setelah serap 920.000. Serap? Betul Doktor. Ya. Oke. Kemudian kita update balik. Ya ini kan B kan update ya. Ini kita buat kerja-kerja ini sampai tadi dia kehendakin 9 ya, sampai 9 hari lah. Jadi memang kerja ini panjang ini. Ya seperti itu. Ya, tapi nanti yang kalau ada combination-nya macam mana? Yang mau kita crash daripada combination activity ya. Kita tengok dulu nih, kita selesaikan ya. Jadi yang B tadi B, lepas itu C kembali ya. C kembali kita update the project network diagram. Ya, network diagram. And the cumulative effective times. Ya, TE. Ya, jadi kita yang tadi kan activity yang kita crash kan 1 ke 2 ya, by 1. Jadi kita crash 1 ke 2. Ya, 1 ke 2. 1 ke 2 kita crash 7 menjadi 6. Ya, 1 2 activity 1 2 yang dimilikin kan ini ya, dua-duanya ini ya. Ini ada 1 2 ada di sini, 1 2 ada di sini. Sedangkan ini tidak. Jadi kumulatif yang 1 3 4 5 tidak ada pengaruhi. 1 2 saja ya. Kan betul ya? Ini ya, 1 2 kan 1 ke 2 ke 5. Kemudian 1 2 juga dipakai 1 2 ke 4 ke 5. Jadi semua line yang ini akan berkurang 1 hari. Jadi ini kita potong menjadi di sini 13. Nah, ketika kita update, kita peroleh juga masih ada 2 critical paths yang activity sama juga ya. Jadi satu activity path 1 2 ke 5 dan 1 2 4 5 ya still critical paths ya, still critical path. Jadi kita buat dekat sini, kita tulis sini ya. Ya there are ya still ya 2 critical paths. Ya, critical paths. Mana dia sama yang tadi juga ya? Yang ini ya. Yang ini 1 2 5. 1 2 5, kemudian 1 2 4 5 ya. Ya. Jadi ini 1 kita pecahkan ya menjadi individual ya activity. Jadi ini 1 2 1 ke 2, kemudian 2 to 5. Ini 1 to 2, kemudian 2 to 4, lalu 4 to 5. Sama ini 1 2 still common. Ya, 1 2 still common ya, common path. Jadi 1 2 activity 1 to 2 ya is equal to yang berapa tadi? 15.000 ya nih, 15.000. Dari mana 15.000? Kita tengok dari sini ya. Dari ini ya. Time cost ratio. Nih, 15.000. Ya, so ini 15.000. Ini tadi kita sebut sebagai common path. Ya, kemudian combination. Yang untuk combination pun sama tadi yang seperti di atas ya. 2 to 5 plus 2 4. 2 4. Jadi mana nih? 5.000 tambah 10.000. Ya, 5.000 tambah 10.000 is equal to 15,000. Ya. Kemudian combination 2 to 5 ya plus 4 to 5. Ya, 5.000 plus 20.000 ya. Ikut yang ini juga 20.000 ya.
20.000 is equal to 25,000. Nah, so from here, we can see some, which one is the lowest, which one is the lowest time cost ratio, or slope. Kan ini kita tengok still yang ini, activity 1-2. So the activity 1 to 2 has the lowest time cost ratio. Meaning so this activity 1 to 2 is crashed. Kita crash, maksud kita crash. Kita crash. Nah so jadi kita crash balik. Crash the activity 1 to 2 by 1 day. So the times to be tadi berapa? Berapa hari jadi? 13 ini menjadi 12 ya. 12 hari. Sama kita kira the corresponding cost is equal to the total cost before plus the lowest slope minus indirect cost. So is equal to the total cost before yang ini 920.000. 920.000 plus the lowest slope yang kita pilih ini tadi 15.000. Still 15.000. Minus 30,000. Nah, so is equal to 905.000. Ini 905.000. Berikutnya sama kita update lagi. Kita update si D di update the project network diagram. And the cumulative effective times TE. Nah so yang kita update, yang kita crash tadi masih 1/2. Jadi ini kita ini kalau kita ikut ini network diagram 1/2 dari 6 menjadi 5. Tengok ini. Dekat sini kan sudah ini TE sama dengan TC. Nah, nanti ini tak boleh lagi di crash ketika ini. Ini dia punya rule. Jadi 1/2 di crash 1 hari, ini kita crash 13 menjadi 12 untuk activity 1 to 5, kemudian sama 1 to 5 kita crash 12. Ini sebab 1/2 tadi yang kita crash 1/2 kan dimiliki oleh ini 12. Dan ternyata masih ini 12 yang critical path, ada 2. Jadi kita tulis ini setelah kita update tadi. Kita update ini. There are still two critical paths. Mana dia? Yaitu still 1
Ya 1, 2, 5, kemudian 1, 2, 4, 5. Ya, buat individual activity ya 1 to 5. Yang ini juga 1 to 4 and then 4 to 5. Oke. Yang untuk 1, 2 ini saya cross. Mananya di activity 1 to ini cannot be crashed pada. Ya, why? Because ya its value of TE is equal to TC ya is equal to 5. Ya, nampak kita tadi ada sini ya. Yang ini ya, yang ini. Yang ini. Ini kan jadi 5 normal activity, yang ini jadi 5. Atau kita lagi senangnya ini saya bagi huruf kecil lah. Nanti activity apa nih kira kumulatif itu diapakan. Ini saya buat normal aja. Ini simbol kecil. Yang ini TN and TC, C kecil ya. Nih pipes ya, sama-sama pipe. Jadi tak boleh lagi kalau TN sama dengan TC cannot be crashed pada ya. Oke. Oke, kemudian combination saja. Jadi tinggal 2 to 5 plus 2 to 4. 2 to 4. Jadi tadi 5.000 ya. 5.000 plus 10.000 ya. 10.000 is equal to 15,000. And then 2 to 5 plus 4 to 5 is equal to 5,000 ya plus 20,000 is equal to 25,000 ya. This one. Okay, now so from here, which one is the lowest? Yeah, which one is the lowest times cost ratio? Yan ya. Activity combination 2, 5 dengan 2, 4. Ya, nah so I write in here. The combination activity of 2 to 5 and 2 to 4 ya, atau saya tulis 2, 5 plus 2, 4 ya, have the lowest time cost ratio or slope. Yeah, so this combination is chosen to be crashed. Ya, nih. Di crashing. Di combination of 2 to 5 and 2 to 4 by 1 day. By 1 day. So the time the times to be, kalau tadi kan 12 atas ya. Nih 12 jadi 11 ya. Jadi 11 hari. Ini 11 hari. Nah, so kita kira sama. The corresponding cost is equal to the total cost before plus the lowest slope minus indirect cost. So the total cost before 905.000. So 905.000
5.000 plus yang the lowest tadi ini dekat sini adalah 15.000 ya. 15.000. Yang minus 30.000. Nah, so ini 890.000 ya, nih ya. Nih. Ya. Oke. Ingat ya, yang di crash ada dua activity ya, 25 dengan 24 ya. Untuk yang ini 25 dengan 24. Jadi kembali kita update. Jadi menjadi I ini. I update the project network and the cumulative the cumulative effective times TE ya ini ya. Jadi kita update yang di crash 225 dengan 2 to 4. 25 24. 25 24. 25 ini jadi 7 menjadi 6, 25 24 keempat ya. 5 jadi 4. Nah ini ya. 25 24. 25 24. 25 24. 25 24. 25 24. Ya, ada dekat sini semuanya nih ya juga ya. Kalau ini kan tak ada 25 24 ada ya. Ada yang sini. Jadi ini menjadi 11. Yang ini juga jadi 11. Ya, dan kita update. Nah, masa kita update, kita tengok. Ternyata ada 3 critical path yang memiliki the cumulative activity time yang sama. Ya, ini sama-sama 11. Mana dia ini, dan ini. Ya, ini ya. Ini dia. Nah, jadi nih kalau kita lanjut nih ya. So dekat sini ternyata ya there are 3 critical paths. Now ya. Mana tadi 1 2 5 kemudian 1 2 4 5 dengan 125, 145, 1345. Ya, 1, 3, 4, 5. Ya, ini kita buat individual dia. 1 to 2, kemudian 2 to 5. Yang ini 1 to 2, 2 to 4, and then 4 to 5. Yang ini 1 to 3, 3 to 4, and then 4 to 5. Ya. Sama kita tadi. Yang ini tak boleh di crash lagi. Oke, ingat ya, yang ini tak boleh kita crash. So dekat sini ingat balik bahwasanya the activity 1 to 2 cannot be crashed. Udah. Ya, this one. Jadi mau kita combine. Yang kita combine kalau kita dibagi tanda ini satu lah ya. Yang ini 1, yang ini ada kedua 2i, ini 1, ini 2i, lalu ini 3. Nah, ini kombinasinya banyak nih. 2 ke sini, kemari. Lalu selesai 2 kemari, 2 kemari, kemari. Nah, itu ya. Jadi salah satu kombinasi 2 to 5 plus 2 4. 2 4 plus 1 3. 1 3. Ya. Jadi 2 5 tadi kan 5.000 ya. Plus 2 4. 2 4 10.000 ya.
Kode ini ya, 10.000 ini ya, 10.000. Ini tengok dari rasio ini ya, dari time ratio yang ini. 2 to 4, 10.000 ya. 10.000 plus 10.000 plus 1 to 3. 1 to 3. 1 to 3, 10.000. Ya, 10.000. So, is equal to 25.000 ya. 25.000. Kemudian, ini yang I1, combination ini. Combination ini, kan gitu ya gantiannya. Jadi 2, 5 plus 2 po plus 1 3 po ya, 3 po. Jadi 5,000 plus 10,000 plus 3 po. Ya, 3 po. Kita tengok dekat sini. Ya, the lowest cost ratio or slope 3 to 4. 10.000 ya. 10.000. 10.000. Jadi sama 25.000 ya. Lalu 2.5 to 4.5 ya. 2.5 plus 2.4 plus 4.5. So 5,000 ya plus 10,000 plus 4.5 4.5 20,000. 20,000 is equal to 35,000 ya, this one. Oke. Nah, ini combination 2 to 5, 4 to 5 ya. 2, 5 plus 4, 5 plus yang ini 1, 3. So 5,000 ya plus 4, 5 4, 5. Which one is 4, 5? 20,000 plus 1 to 3. 1 to 3. Ada dari 1 to 3. 1 to 3 ini ya. 10,000. So is equal to 35,000. Ya, 35,000. Okay, and then 2 to 5 plus 4 to 5. Ya, plus 4 to 5, 4 to 5 plus tadi 1 to 3 ya, plus ini ya. 3 to 4. Ya, 3 to 4. Ya, is equal to 1,000 plus 4 to 5, 20,000. Ya, plus 3 to 4, ini 10.000. Is equal to same 35,000. Ya, 35,000. Ya. Oke, and then same ya, 4 to 5, ini kan jumpa ya, 2 to 5, 4 to 5, 4 to 5 cannot be combined because the same, ya, cannot be repeated. So kita buat sama satu saja. Ya, 2 to 5 plus 4 to 5. Ya, this one is equal to 5,000. Ya, plus 4 to 5, 4 to 5 is 20,000. Nah, so is equal to 25,000. Ya. Nah, dekat sini which one is the lowest? Ya, which one is the lowest? Ternyata dekat sini ada 3 yang sama for the combination. Ketika ada 3 combination yang sama, mana-mana pilih satu boleh ya. Ini dia punya rule. Mana-mana pilih satu boleh. Ya. Nah, so dekat sini kita ambil yang ini saja. Activity ini. Ambil sini boleh, ambil sini boleh. Sama hasilnya nanti sama. Untuk yang ini kita ambil sini ya. Ya, please choose the combination of activity 2 to 5 and 4 to 5.
Ya, nah so maknanya sini please crashing the activity 2 to 5 and then 4 to 5 ya by 1 day. Nah, so the times ya to be tadi 11 jadi 10 ya. Jadi 10 hari. Ya 10 hari, kemudian kita kiralah the corresponding cost is equal to the total cost before ya plus the lowest ya the lowest slope minus CI. So is equal the total cost before yang ini ya 890. Ya 890 thousand ya plus the lowest is 25,000 ya 25,000 minus 30,000. Nah, so is equal to around 85,000. Nah, this one ya 885,000. Ya sama ya. Ini ada dua lagi nih. Mungkin lebih kurang dalam 10 menit boleh ya? Ya, kemudian teruskan ya, kita update. Ya, kita update yang F. Jadi F ya. Update the project network diagram and the total and then the cumulative effective times ya time TE ya this one sama ya yang mau kita update tadi yang kita pilih 2545 ya untuk di crash satu hari 2545 2545 jadi ini jadi crash 5 6 ke 5 45 2 ke 1. Nah, kita tengok ini jadi 1 TN1 TC1. So maknanya 4 ke 5 tak boleh di crash lagi ya. Dr. Mia. Doctor, are you okay? Hello. Dr. Mia.
Oke, oke, mute. Oke. Dah, Sab. Ada. Oke, Sab. Oke ya. Sorry. Oke. 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 Ya, jangan ya. The activity 1-2. 1-2 cannot be crashed further. Ya, because ya Tn is equal to Tc is equal to tadi pipe ya. Pipe ya. Udah sama dia nilai dia. Kemudian sama nih the activity 4, 5 same cannot be crashed. Ya pada ya because dia punya Tn sudah Tc yang sama dengan 1 ya ini ya. Nah, so yang kita boleh combine 2 dengan 4 dengan 1 3 ya. Nanti 2 4 3 4 ya. Jadi 2 to 5 ya, 2 to 5 2 5 ya tambah 2 4 dengan 1 3 tambah 1 3 ya. Jadi 25 24 25 kita tengok ada pada sini ya. 25 5.000 ya, betul ya? 5.000 plus 24 yang 24 ini 10.000 ya. 10.000 ya plus 13 aktiviti 13 ini ada 13 10.000. Mananya saya tengok di sini aja cukup ya. Ataupun tengok yang di tadi table time cost ratio atau slope ya sama. 13 10.000. Ya 10.000. So is equal to 25,000. Ya 25,000. Okay, and then 25 24 ya. 25 plus 24 plus 34. So 5,000 plus 10,000 ya plus 34 10,000 kira 25,000. Nah, so from here the combination ya both ya have same the time cost ratio ya. Nah, so kalau dia same mana-mana yang terkecil tapi ada berapa yang sama, pilih salah satu, mana-mana tak kisah. Ya. Ya ini ya saya tulis ya. The both combination. Ya both combination. Ya has the same time cost ratio or slope. Ya, any combination can be chosen ya. Nah, so from here kita ambil pilih yang inilah ya. Pilih yang atas ya. Ini ya kita ambil yang inilah. Kita sepakatin. Ya, nah so dalam ini coba crash ya, crashing kita crashing the activity 2 5 2 4 ya N 1 3. Ini ya 1 3 by 1 day. Nah, so the times tadi jadi berapa? Dari berapa? Jadi berapa? 10 jadi 9 ya. 10 jadi 9. Nah ini. Ya 10 jadi 9. Is equal to 9 days. Ya 9 days. Ya. Ya, nah so 10 dari 9, 10 dari 9, 10 dari 9. Kiralah the corresponding cost is equal to the total cost before. Ya, plus the lowest slope.
ya minus CI. So is equal to the total cost before ini ya 885.000. Yang 885.000 ya plus ini ya 25.000 ya minus 30.000. Ya ini jadi sama dengan 885 sama dengan 880. Ya 880.000. Nah, jadi silakan kita update balik. Tapi sebetulnya pun kita udah tahu. Kenapa tahu? Udah 9 days ya. Tadi kan kita ikutkan sini sampai dia 9 days kalau ikutkan ini. Ya 9 days. Tapi kita mau update juga. Ya, coba kita update, artinya yang mana-mana tak boleh di crash. 252413, 252413 ya. 25 crash 4, 25 24 ya. Jadi 3, kemudian 1, 3. Betul ya tadi ya? Ini jadi 3. Ya. 24 25 13. Ya. Nah, kita tengok dari sini kan itu juga ya. 25 tak boleh di crash lagi. Ya, jadi ada 3 1 2 3. 4, ada 4 activities yang tak boleh di crash. Ya, jadi itu. Kemudian kalau kita update ini 24 ada di sini, 25 ada di sini, 13 ada di sini. Jadi masing-masing kurang 1. Ini kan masing-masing jadi 9 ya. 9 9. Udah sama dengan ini. Ketika udah sama dengan ini ya, ataupun nanti belum sama tapi dia kalau kita lakukan the total cost-nya lagi besar lagi. Jadi kita stop di situ. Ini karena sudah sama, sehingga kita boleh decide yang dekat sini ya. Ya dash, ya the optimum duration ya is 9 days. And the corresponding cost ya is RM 880,000 RM. Nah ini lihat. Ya, step by stepnya. Kalau kita kerjakan lah tadi soalan dia. Nah itu cukup ini ya, cukup panjang. Tapi nanti saya bagi soalan tak sepanjang ini. Saya cari yang agak-agak dalam 45 menit boleh siap lah itu macam itu ya. Oke, sampai sini. Ada Bapak yang ini mau bagi soalan?